Hello everyone, new day, new adventure na pod. And for today's video guys, kay grabe man lagi ka trending ning Pinandagatan Falls diri sa Sibagat, Agusan del Sur. So mao ni ato na gid siyang giadto. Wa gid nun ta nasayop, grabe gid pud kanindot ang lugar, grabe ka peaceful kay perti pa jud ini siyang agkay na may manok sa pero grabe man din dire ka lisod og dalan no kay grabe magid siya kapaubos kaayo. Mas lisod pag gid yang dalan sa Vega Falls kay sa Vega Falls may na lang to kanana may hagdanan pero diri asus Ginoo kuha jud tayong hagdanan unya. Grabe ra bagid kapaubos kung maligid ka aw memories sikitaman. Og moani ka diri sa Pinandagatan Falls dapat nagid kay dala pagkaon kay wala jud kay mapalitan diri nya magutman ka mo adto pa kadto sa sentro. Nadi nagid ka kasaka atong pangpang nga imong agianan. Sa pagkakaroon kulang pagid kay slag signage sa area. Nya kay human naman tagkaon niya so maghinahinay na tagkaligo kay grabe na magid kabugnaw sa tubig na nawag na gid siya sa akuha ba. Pero ang tubig bugnaw pa kasi ning relasyon.